मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। তারপরে যদি মরণ আসে কোনো চিন্তা নাই, মরণ কি এই দুনিয়াদারির কোনো পরোয়া নাই। আমার নবী যদি একবার এসে আমাকে বলে, দয়াল নবী যদি স্বপ্নে এসে তোমাকে বলে, তোর জীবন মরণ সব ওই মদিনায় ইয়া রাসূলুল্লাহ লা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ। আরো জোরে বল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, মেরি উলফত মদীনে से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है या रसूल। जोरे जोरे बल्लाह या रसूलल्लाह या হাবিবাল্লাহ। আমার ভালোবাসা মদিনার জন্য শুধু শুধু নয়, আমার নবীজির রওজাটা ওই মদিনায় ইয়া রাসূল। মাশাআল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई महल्ला नहीं, एक ऐसा महल्ला मदीने में है यार। या रसूल या हबीब, फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। তারপরে যদি মরণ আসে কোনো চিন্তা নাই, মরণ কি এই দুনিয়াদারির কোনো পরোয়া নাই। আমার নবী যদি
একবার এসে আমাকে বলে, দয়াল নবী যদি স্বপ্নে এসে তোমাকে বলে, তোর জীবন মরণ সব ওই মদিনায়। আর